السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रूम का हमारा 5वां रुकू है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ظهر الفساد ज़हर الफसाद في البر والبحر फिल बर्रि वल बहरी بما كسبت बिमा कसबत أيدي الناس ऐदिन नासी ليذيقهم लियुज़ीक़हुम بعض الذي बअज़ल्लज़ी عملوا अमिलू لعلهم يرجعون लअल्लहुम यरजिऊन। قل سيروا कुल सीरू في الأرض फिल अर्दि فانظروا फंज़ुरू كيف كان कैफ़ कान عاقبة الذين من قبل आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल كان أكثرهم कान अक्सरुहुम مشركين मुशरिकीन। فأقم وجهك फ़अक़िम वजहक للدين القيم लिद्दीनिल क़य्यिम من قبل मिन क़ब्लि أن يأتي अन यअतिया يوم لا مرد له यौमुल ला मरद्द लहू من الله मिनल्लाहि يومئذ यौमइज़ि يصدعون यस्सद्दऊन। من كفر فعليه मन कफ़र फ़अलैहि كفره कुफ़्रुहु ومن عمل صالحا वमन अमिल सालिहन فلأنفسهم फ़लिअन्फुसिहिम يمهدون यमहदून ليجزي الذين लियज्ज़ियल्लज़ीन آمنوا आमनू وعملوا الصالحات वअमिलुस्सालिहाति من فضله मिन फ़ज़लिहि إنه لا يحب इन्नहु ला युहिब्बुल الكافرين काफिरीन। ومन آياته वमिन आयातिहि أن يرسل الرياح अन युरसिलर रियाह مبشرات मुबश्शिरातिन وليذيقكم वलियुज़ीक़कुम من رحمته मिर रहमतिहि ولتجري الفلك वलितजरियल फुल्कु بأمره बिअमरिहि ولتبتغوا वलितबतगू من فضله मिन फ़ज़लिहि ولعلكم تشكرون वलअल्लकुम तशकुरून। ولقد أرسلنا वलक़द अरसलना من قبلك मिन क़ब्लिका رسلا रुसुलन إلى قومهم इला क़ौमिहिम فجاءوهم फ़जाऊहुम بالبينات बिलबय्यिनाति فانتقمنا फ़न्तक़म्ना من الذين أجرموا मिनल्लज़ीन अजरमू وكان حقا वकान हक़्क़न علينا अलैना نصر المؤمنين नस्रुल मुअमिनीन। الله الذي अल्लाहुल्लज़ी يرسل الرياح युरसिलुर रियाह فتثير फ़तुसीरु सा बोलना है सीन नहीं
فتثير سحابا سحابا فيبسطه في السماء في السماء كيف يشاء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا ظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون